Добрый день. Bonjour. Вроде бы. Так. Мы продолжаем изучение нашего текста Ламрима. Donc nous continuons l'étude de notre texte, le Lamrim. Это описание всех ступеней, полное и подробное описание всех ступеней развития размышления стадии размышления и описание стадии развития от обычной личности до побуждения, что нужно делать. Et le Lamrim, c'est une description détaillée de toutes les étapes de développement de l'esprit et de la manière dont on peut développer dont on peut se développer pour atteindre l'éveil. В моем детстве Ламрим не был доступен для чтения на тех языках, на которых я мог читать. У бабушки он был на старомонгольском, то есть вязью я это не умел читать. Во всем городе был один экземпляр перевода первой части, изданный в 1913 году, но он хранился в академии, БНЦ, в Бурятском научном центре. В общем, не очень доступен это был, да и я не знал о нем. Но о Ламриме в фольклоре среди людей ходили легенды. И во многом они, наверное, схожи с теми сказками, с легендами, которые связываются... в общем, он считался супербук. Что есть какая-то волшебная книга, называется Ламрим. И вот Ламрим может изменить любого человека. Если ты изучал много дхармы, ты много знаешь, но ты вдруг из-за этого превратился в кожаный бурдюк, на который уже не действует масло. То есть стал таким, что обычно кожа, чтобы стала мягкой, ее смазывают маслом. А кожаный бурдюк, в котором хранится масло, из-за того, что он постоянно контактировал с ним, пропитался им, когда он становится твердым, его уже ничем не размягчишь. И вот так же человек, который изучал много дхармы и не принял ее внутрь себя, он превращается в такого же жесткого, противного какого-то существа, которое ничем невозможно размягчить. И вот даже таких кожаных бурдюков может изменить Ламрим. И то есть ходили какие-то, опять же, что, мол, стоит только лишь изучить этот текст, как ты тут же все поймешь, и ты изменишься. Lorsque j'étais enfant, le Lamrim n'était pas accessible, il n'existait pas, il n'y avait pas d'édition, tout au moins dans les langues que je connaissais. Ma grand-mère avait un exemplaire, mais il était rédigé en ancien mongol et je n'étais pas à même de le lire. Et dans la ville dans laquelle j'habitais, il y avait un seul exemplaire. C'était la première partie du Lamrim qui avait été traduite, mais cet exemplaire se trouvait dans une bibliothèque d'un institut scientifique et évidemment il n'était pas accessible au commun des mortels. Et puis moi-même, quand j'étais enfant, je ne savais même pas qu'il s'y trouvait.
Et puis, il y avait toutes sortes de légendes autour du Lamrim. Les gens parlaient du Lamrim comme d'un livre magique qui avait un super livre au don exceptionnel qui pouvait changer une personne complètement. Et on le comparait, on disait voilà, vous savez, dans le temps, on conservait le beurre dans des sacoches de cuir. Et ces sacoches de cuir, quand elles deviennent vieilles, à force d'avoir conservé beaucoup d'huile, pardon, pas de beurre, elles se rigidifient et ce cuir, on ne peut plus rien en faire. Il est impossible de l'assouplir. Et on disait que le lamrim avait cette capacité d'assouplir même des êtres qui étaient comme ces sacoches qui avaient contenu énormément d'huile et qui s'étaient rigidifiés. Et même donc que le lamrim pouvait assouplir l'esprit de ces personnes grâce au dharma. Et aussi, on disait, il était commun aussi de dire qu'il suffisait d'étudier le lamrim pour pouvoir avoir une transformation complète de son être pratiquement instantanée après l'étude. Можно знать тысячи писаний, но так ничего не понять. А можно изучить один ламрим и понять все. On peut connaître des milliers d'ouvrages et n'avoir rien compris, et puis parfois il peut suffire de lire le lamrim, uniquement le lamrim, et puis peut-être que là on comprendra tout. Ну и когда появилась возможность его изучать, все было немного не так, но тем не менее Ламрим действительно волшебная книга. Et c'est vrai que quand enfin il m'a été donné la possibilité de l'étudier, bon, ça s'est peut-être pas passé tout à fait comme ça, mais je dois dire que véritablement le Lamrim est un ouvrage magique. Ага. Так мы пока остановились или продолжаем рассмотрение первой части. Это стадия описания пути общего с малой личностью. Здесь мы из тем, которые там рассматриваются, сейчас мы рассматриваем тему страдания в дурной участи. Donc là, nous continuons l'étude de cette première partie qui concerne l'étape de la voie qui est commune avec les personnalités d'envergure spirituelle inférieure, et le thème que nous abordons en ce moment est l'étude des souffrances dans les mondes inférieurs. Здесь подробно описывались страдания в различных локациях ада. Коротко описание страданий животных. Наверное, подробнее об этом можно в каком-нибудь National Geographic или на других каналах посмотреть. А сейчас мы подошли к рассмотрению размышлений о страданиях голодных духов, которые на санскрите называются прета. Donc nous avons déjà vu la souffrance des êtres qui se trouvent dans les différents types d'enfer, dans les 4 types d'enfer. Après nous avons étudié la souffrance que connaissent les animaux, et maintenant nous allons passer à l'étude de la souffrance des esprits avides qui en sanskrit s'appellent les prétas. Угу. Итак, в размышлении о страданиях прет. Те, кто весьма скуп, перерождаются в прет. Они мучаются от голода и жажды, их кожа, плоть и кровь совершенно иссохшие. Они походят на обгоревшие пни, их лица покрыты волосами, рты пересохли, и они лижут губы языком.
У них имеется 3 вида помех к принятию пищи. Et donc cette partie est intitulée c'est réfléchir à la souffrance des esprits avides. Et on continue dans le texte. Ceux qui sont avares renaîtront sous la forme d'esprits avides. Ils souffrent de la faim et du froid. Leur peau, leur chair et leur sang sont desséchés. Ils ressemblent à des souches d'arbres brûlés. Leurs visages sont couverts de poils. Leurs bouches sont complètement sèches et ils se sèchent les lèvres. Ils font froid, ils font face à 3 types d'obstacles pour obtenir de la nourriture. Мгм. Когда человек умирает, это не здесь, М. и вот в предсмертные моменты у него возникает омерзение от пищи и питья. И возникает сильное такое желание, чтобы никогда бы не видеть этого. Mhm. И вот эта мысль, она предсмертная, она формирует направление, в котором будет, куда улетит, как бы так сказать, его сознание, в котором будет рождено это сознание. Вот эта мысль, никогда бы не видеть еду и пищу, Mhm. она направляет его в мир голодных духов. Et quand une personne meurt... Чего хотел, то и получил. Бойтесь Ага. своих желаний, как это. Mhm. Au moment de la mort, lorsqu'une personne meurt, donc juste au moment, dans ce moment qui précède la mort, certaines personnes peuvent ressentir un dégoût de la nourriture et de la boisson. Et avoir tout à coup ce sentiment, vouloir ne plus jamais voir de nourriture ou de boisson. Et donc cette pensée que l'on peut avoir à l'esprit au moment de la mort, juste avant la mort, elle va quelque part diriger notre esprit et c'est ainsi que notre esprit se dirigera dans la direction qui lui permettra de prendre sa prochaine renaissance. En fait, ce que tu veux, c'est ce que tu vas recevoir finalement. Ce que tu désires, tu vas le recevoir. Puisque ça correspondra à cette pensée qu'on a juste avant la mort. Я говорил о том, что существа, которые, стражники ада, они, то есть иногда возникает вопрос, ладно, вот эти мученики ада, но кто такие стражники ада? И какую карму накапливают эти стражники, когда мучают? С точки... не было такого, да? Угу. Ладно, тогда чуть-чуть вернемся назад. Donc, la Matane se demande est-ce qu'il a parlé du fait, est-ce qu'il avait parlé des gardiens de l'enfer, qui sont donc ces gardiens des enfers dans lesquels les personnes connaissent tellement de souffrance, et quel est le karma, le type de karma qu'ils ont eux accumulé pour s'être retrouvés dans cette posture.
Это были каникулы между первым и вторым курсом в монастыре. И мы с одним из наверное, можно сказать, молодых преподавателей. На самом деле он ничего не знал. Mhm. Как-то гуляли, и вот мы тогда как раз тоже изучали эту часть Ламрима, и я спросил, а вот эти стражники ада, что за карму они накапливают? Он однозначно сказал, естественно, добродетели заслуги. Они позволяют этим существам избавиться от их дурной кармы, и, естественно, они этим самым накапливают только лишь заслуги. Ну, а тогда стражники в тюрьмах, если они издеваются над заключенными, они тоже добродетели творят. Он что-то задумался, сказать, наверное, нет. А в чем разница? Тут он уже не смог ничего сказать. А вы что думаете? Это вы задаете вопрос. Donc, la Matangon dit que quand il était pendant les vacances, entre sa première et deuxième année d'études au monastère, il se promenait avec un jeune assistant, un jeune prof qui savait pas grand-chose, qui était plutôt comme l'équivalent d'un assistant chez nous. Et il lui demanda, il lui dit, mais alors, qu'est-ce que tu penses, qui sont ces gardiens des enfers et quel est le karma qu'ils accumulent? Et donc il lui répondit, il lui dit, mais en fait ils accumulent des bienfaits puisque ils aident leur rôle finalement en tant que gardiens des enfers, c'est d'aider les personnes qui se trouvent dans l'enfer à se débarrasser finalement des souffrances qu'ils endurent. Et la Matangon lui demanda, mais attends, et par exemple les gardiens des prisons, quand ils font, par exemple, souffrir les prisonniers, est-ce qu'eux aussi, ils accumulent des bienfaits? Et quelle serait alors la différence entre les deux? Et il n'a pas su quoi répondre. Mais vous-même, qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de cela? Ну, эти, как гестапо, и так далее, тоже, получается, заслуги накапливают. Parce que finalement, si on réfléchit Грабители, comme ça, которые нападают на вас, они позволяют вам избавиться от дурной кармы, помимо вашего кошелька. Получается, они все заслуги какие-то нарабатывают. Parce que si on réfléchit comme ça, finalement, même et les gens de la Gestapo, ou même les personnes qui vous volent vos biens, elles aussi, ça serait du karma positif qu'ils accumuleraient, puisqu'ils vous ils vous détacheraient quelque part de de ce qui vous appartient. Il y a aussi une autre philosophie ou une autre pensée par rapport à ça qui dit si tu es volé, c'est parce que tu as voulu être volé dans ton inconscient. Dites plus fort. C'est-à-dire, il y a aussi une autre approche par rapport à ça. Si toi, tu étais volé de quelque chose, c'est parce que inconsciemment, tu as fait la loi d'attraction. Tu attractes ce que tu penses. C'est-à-dire, si tu as peur que tu sois volé, tu vas on va te voler quelque chose. То есть, потому что тоже можно рассматривать так, что если тебя обворуют, это потому, что ты боишься, у тебя есть какая-то привязанность к своим вещам, и поэтому ты создаешь то состояние, которое приводит к тому, что тебя могут обворовать, потому что ты относишься к своим вещам вот таким образом. Ну, это да, но я имею в виду, что в таком случае получается вор, убийца, грабитель, насильник, они все совершают добродетели. Oui, bien sûr, oui, de ce côté-là, oui, mais sinon, si on regarde d'un autre point de vue, ça voudrait dire que toutes les personnes, tous ceux qui font, les voleurs, ceux qui commettent des actes
qui font du mal à d'autres personnes, à ce moment-là, ils accumuleraient des bienfaits. Нет, это не так. Mais c'est pas comme ça. Ouais. Это стражников ада считают самостоятельными существами только среди буддийских школ только некоторые последователи школы Вайбхашика. Какой? Вайбхашика. Мгм. Все остальные считают, что стражники ада — это стихийные явления. Как, например, гром, молния, ветер, камнепад, наводнение, цунами, тайфуны. Это ведь не какие-то существа, которые совершают эти действия, наносят эти разрушения. Это просто стихии, это явления, которые возникают в силу кармы существ, которые страдают от этого. Также и стражники ада — это просто проявление, это стихийные какие-то образы. Мы для себя их, было понятнее, рисуем в виде каких-то гуманоидов, может быть, но это стихия, как бы так сказать. En fait, les gardiens des enfers, Природная сила, может, Ага. или как, ну, в общем, это отражение, чистое порождение кармы этих существ, неодушевленное, совершающее эти действия не мотивировано. En fait, il n'y a qu'une seule, il n'y a que certaines branches d'une école du bouddhisme, de l'école des Vaiprashika, qui perçoit les gardiens des enfers comme des êtres indépendants. Dans toutes les autres écoles, les gardiens des enfers sont perçus comme des catastrophes naturelles. En fait, ils sont comme un typhon, une tornade, comme un orage, comme voilà, ce type, un tremblement de terre ou une avalanche ou une chute de pierre. Et en fait, ce sont des phénomènes naturels qui apparaissent et qui doivent leur apparition, qui sont la conséquence du karma commun accumulé par les êtres qui se trouvent dans les enfers. Mais en tant que tel, ils n'existent pas comme êtres indépendants. Вот в мире голодных духов в этом, ну, как бы мире или измерении есть собственный монарх, император. Его почему-то некоторые художники рисуют в аду, ну, когда изображают вот колесо сансары, например, его помещают почему-то туда. Но его дворец находится, город, точнее сначала, а он называется Капила. Как? Капила. Город называется. Да. Ну, можно сказать, это центр мира голодных духов. И вот в центре этого города находится дворец. Он там, по-моему, что-то из костей и кожи или из чего ли. Ну, кому как видится. И вот в этом дворце восседает товарищ Ямараджа. Он же Дхармараджа. Он же много еще других у него имен. Хозяин смерти. Ну, вот как раз этот Руа сеньоров де Ляморов. А как? Дхармараджа? Дхармараджа, он и... Дхармараджа, да? Да. Et alors par contre, en ce qui concerne le monde des esprits avides, ou bien cette dimension dans laquelle se trouvent les esprits avides, il y aura à la tête de ce royaume, il y a un empereur
Alors, suivant les représentations que l'on a dans la roue du samsara, ce monde se trouve en bas. Mais en fait, euh, ce monde se trouve donc dans la ville centrale qui se trouve au centre de ce monde s'appelle Kapila. Au centre du palais que certains se représentent fait d'ossements et de peau, au centre de ce palais, on y trouve le seigneur qui a différents noms. Donc c'est à la fois le seigneur, on l'appelle Yamaraja, le seigneur de la mort. Il peut s'appeler également Dharmaraja. Мгм. А, Карма, которая забросила его туда, забрасывающая или ввергающая карма, была недобродетельной. Но карма, которая оформила его, как бы, или карма, которая обусловила его рождение, не добродетель, а карма, которая оформила его собственное рождение и быт там, была добродетельной. Mhm. И в силу вот этой недобродетели кармы он родился в этом мире, но в силу формирующей добродетельной кармы, он, находясь даже в этом мире, в целом испытывает, обладая теми же, практически теми же благами, что и небожители. Alors, le karma qui lui a donné naissance dans ce monde, c'est un karma négatif. Par contre, le karma qui lui permet de vivre, qui en fait qui conditionne la qualité de sa vie dans ce monde-là, c'est un karma qui est positif, puisqu'en fait la qualité de sa vie, la manière dont sa vie se déroule dans ce monde-là, elle est semblable à la vie que connaissent les habitants du monde des dieux. И ему подчиняются все 36, ну или его почитают, можно сказать, слушаются все 36 родов, ну или можно сказать, наверное, рас этих голодных духов, предков. Et il est respecté par les 36 lignées ou 36 races d'esprits avides que l'on trouve dans le monde des esprits Так, avides. ну, подробно про все эти, всю эту бестиарию мы не будем рассматривать, мы все-таки вернемся лучше к тому, как в Ламриме описано, вот эти, как классификация. Mhm. Mais on ne va pas aller dans le détail de toutes ces classifications des esprits avides, on va revenir à ce qui est décrit de manière plus succincte dans le Lamrim, qui est... Ага. Итак, их можно классифицировать на тех по тому виду, по классам того, какого вида у них помехи к принятию пищи. Так, первое, это внешние помехи для еды и питья. Итак, эти товарищи, когда они приходят к роднику, озеру или пруду, тамошние существа мечами, копьями и пиками отгоняют их от родника и тому подобное, да и вода обретает для них вид кровавого гноя, и желание пить ее пропадает. Et en fait, la classification que l'on va avoir dans le Lamrim va dépendre du type d'obstacles auxquels les esprits avides sont confrontés dans leur recherche de nourriture. Donc le premier type, donc A, on reprend dans le texte, ce sont les esprits avides qui ne peuvent satisfaire leur faim et leur soif en raison d'obstacles extérieurs. Lorsqu'ils s'approchent d'une source, d'un lac ou d'un étang, les êtres qui y habitent les chassent à l'aide d'épées, de lances ou de piques, les empêchant d'approcher. À leurs yeux, l'eau se transforme en un flux de pus ensanglanté et leur envie de boire disparaît.
Б. Это внутренние помехи для еды и питья. Рот некоторых пред, как игольное ушко. Во рту горит огонь. Они имеют зоб и огромный живот. Даже если они, не встретив помех от других, то есть чаще все-таки их тоже отгоняют. Но даже если они найдут какую-то еду, находят они какую-то пищу и питье, есть и пить они не могут, так как они пытаются пропихнуть в эту дырочку, но мало что получается. Иногда говорят, что у них рты-то более-менее нормальные, но у них горло сильно стянуто. Они вроде бы набивают рот, а проглотить не могут. И пища, проходя через пищевод, рвет его, там с ним что-то происходит, некоторые даже умирают от этого. Donc, le deuxième type d'esprit avide, B, les esprits avides qui ne peuvent satisfaire leur faim et leur soif en raison d'obstacles intérieurs. La bouche de certains esprits avides est comme le chat d'une aiguille. Leur bouche est embrasée, ils ont du feu dans la bouche. Certains ont un goitre et un énorme ventre. Même s'ils arrivent à trouver de la nourriture sans rencontrer d'obstacles, sans se faire chasser, ils sont dans l'incapacité de manger ou de boire. Et donc la Matangon rajoute que parfois ils ont la bouche, elle est normale, mais donc ils la remplissent, mais ils ont après la gorge qui est tellement étroite que la nourriture ne peut pas passer. Et puis même s'il la force à passer, des fois ça éclate et puis du coup il meurt du fait que ce conduit éclate. Так, В. Помехи в самой пище и питье. У так называемых обладателей огненных ожерелий все съеденное и выпитое превращается в огонь и жжет их нутро. Их иногда еще ночниками называют. Они днем вот что-то находят, что-то съедают, вроде бы все хорошо, вечером ложатся спать, а ночью это все съеденное вспыхивает огнем, и из их рта вырываются эти языки пламени, они бегают по этой степи, кто-то бегает, у кого еще есть силу, кто-то лежит просто. Ну, в общем, они светятся, и поэтому их это ночниками называют. Donc, après, on a les... Нет, до нутро, да. Donc, petit c, les esprits avides qui rencontrent des obstacles au sein même de la nourriture et de la boisson. Donc, c'est chez ceux que l'on appelle détenteurs de guirlandes enflammées, la nourriture et la boisson se transforment en feu et brûlent l'intérieur. Et il arrive qu'on les appelle aussi les... comment ça, ça serait un peu, on pourrait les appeler les veilleurs de nuit quelque part. C'est-à-dire que en fait, ce sont des êtres qui, lorsqu'ils se nourrissent pendant la journée, tout va bien, ils peuvent avaler la nourriture. Et par contre, quand la nuit arrive, la nourriture qui est dans leur corps s'embrase. Et du coup, en s'embrasant, cette nourriture, elle fait qu'il y a des flammes qui sortent de leur bouche, et cette douleur les fait courir, et ça fait qu'on voit, on voit comme ça dans le paysage des flammes qui courent, et ce sont ces êtres avides qui ont cette nourriture qui s'est embrasée dans leur corps et qui fait cette lumière. Вот вышеперечисленные, они еще как бы относятся к более-менее высоким, можно сказать, варнам. Ну, варной. Ну, то, что кастами еще называют, но это неправильно. Каста — это профессиональный признак, а не рождение. Варны. А дальше это описание уже тех, кто относится к низшим
ну или низшим классом. Mhm. А так называемые едоки нечистот Mhm. едят испражнения, пьют мочу. Они способны есть и пить лишь то, что нечисто, зловонно, вредно и низменно. Mhm. Некоторые отрезают и едят собственное мясо. Чистой и хорошей пищи и питья употреблять не могут. Mhm. Donc les deux premiers types d'esprits avides que l'on a vus, ils appartiennent à une caste ou une classe supérieure qui est celle des Varnas, alors que celles que l'on va décrire maintenant, ils appartiennent à des classes inférieures. Et ce sont ceux que l'on appelle les mangeurs de saleté, qui se nourrissent d'excréments et d'urine. Ils ne peuvent ingurgiter que ce qui est sale, infect, nocif, répugnant. Certains se coupent et mangent des morceaux de leur propre chair. Ils ne peuvent pas manger de nourriture saine et bonne. Итак, о местах проживания их в толковании, то есть в Абхидharma Коши, в толковании сокровищницы, то есть комментария на Абхидharma Кошу, сказано: царя пред зовут Ямой. Их родина находится под Джамбудвипой в 500 яджанах вниз от Раджгрихи. Преты, живущие в других местах, выходцы оттуда. Donc, les endroits dans lesquels se trouvent les esprits avides sont décrits dans l'autocommentaire du trésor de la connaissance. Et le roi des esprits avides s'appelle Yama. Leur demeure principale se trouve à 500 yojana en dessous de la ville de Rajagriha, sur notre continent de Jambuvipa. Les autres sont dispersés à partir de ce lieu. И в послании к другу говорится: а у голодных духов без конца неотвратимо постоянные страдания. Из-за отсутствия желаемого им приходится терпеть большие муки. От голода и жажды, от жары или холода, усталости и страха. Одни из них, имея малый рот с игольную ушку, живот же с гору, в мучениях голодают. Даже крох отбросов грязных съесть они не смогут. У некоторых кожа на костях, худы настолько, да к тому же голы, они как высохшие кроны пальм, а у других рот изгрызает пламя в ночную пору. Чтобы что-то съесть, еду приходится им класть в свой рот горящий. Иные, у которых ниже рот, для пищи не находят даже гной, или крови, испражнения, нечистоты. Ниже рот, вот это вот как раз пошли парии. И те отсутствуют, нечистоты, и те отсутствуют. Когда друг друга бьют по лицу они, и гной сосут из зоба, страшно вспухшего на горле. Голодных духов летом жжет луна, зимою даже солнце не морозит. А считается, что лунный свет дает прохладу. А здесь получается, что даже луна жжет их. Зимой даже солнце их морозит. Для них плоды из деревьев исчезают. Они лишь глянут, реки высыхают. Donc, donc dans la lettre à un ami, il est écrit: les esprits avides subissent continuellement le tourment de ne jamais obtenir la satisfaction de leurs désirs. Ils endurent les douleurs les plus terribles créées par la faim, la soif, le froid, la chaleur, l'épuisement et la peur. Tenaillés par la faim, certains ont des bouches de la taille d'un chat d'aiguille et des ventres gros comme des montagnes. Ils sont incapables d'avaler le moindre déchet ou la moindre ordure. Certains dont les corps sont nus et squelettiques ressemblent à la cime desséchée des palmiers.
D'autres encore vomissent nuitamment des flammes et n'ont pour toute nourriture que du sable brûlant. Les plus misérables d'entre eux ne peuvent même pas trouver d'immondices comme du pus, du sang ou des excréments. Ils se frappent mutuellement au visage et se nourrissent du pus qui suinte de leurs abcès purulents. Pour eux, même la lune d'été est brûlante et le soleil d'hiver glacial. Dès qu'ils portent le regard sur eux, les arbres perdent leurs fruits et les rivières tarissent. Первая из этих строф указывает общие страдания, а остальные частные. Donc la première strophe de la première strophe fait référence aux souffrances communes et les autres aux souffrances individuelles. То есть на русском получается это у голодных духов и страха. Mhm. Дальше одни из них это уже пошли частные. Voilà, et là c'est la première strophe qui disait les esprits avides subissent continuellement le tourment de ne jamais obtenir la satisfaction de leurs désirs, ils endurent les douleurs les plus terribles créées par la faim, la soif, le froid, la chaleur, l'épuisement et la peur. Ça, ce sont ces douleurs, ces souffrances communes. Et après, les quatre autres strophes, ça, on décrit des souffrances individuelles ou personnelles. Последние слова эти измучены усталостью и страхом. Усталость у них возникает от беготни за пищей, а страх, увидев существ, держащих мечи, палки и арканы, пред пугаются их. Et donc l'épuisement auquel on fait référence résulte de la course à la recherche de nourriture et la peur résulte de la vision d'êtres armés de sabres, de gourdins ou de harnais qui vont les empêcher d'accéder à la nourriture. В ночную пору, то есть ночью, у некоторых изо рта пышет пламя. Ну вот, ночники. Après, nuitamment, signifie que pendant la nuit, de la bouche de certains sortent des flammes. Реки с вкусной и прохладной водой высыхают, словно выжженные ядом ядовитых глаз. Некоторым при этом они кажутся наполненными пылающими углями, а некоторым текущим гноем, полных разных червей. Все это пояснение толкования. Et donc, les rivières à l'eau potable et fraîche s'assèchent comme si elles étaient brûlées par le poison du mauvais œil. Certains esprits avides les perçoivent comme remplis de braise et d'autres comme si y coulait du pus empli avec plein de différents vers à l'intérieur. Et tout cela est expliqué dans l'autocommentaire du Trésor de la connaissance. И описание способа восприятия претов является примером показать, как все вокруг нас не является таким, как нам кажется. Не является таким, как нам кажется. Кто? Все вокруг нас. Угу. Так, если стакан с чистой прохладной водой поставить на стол, посадить вокруг этого стола голодного духа, прету, человека и небожителя, то каждый из них, глядя со своей стороны, увидит на месте стакана что-то свое. Голодный дух увидит стакан, наполненный гноем и нечистотами. Ну, человек, соответственно, воду. А небожитель нектар бессмертия какой-нибудь. Амриту. Et en fait, ces descriptions que l'on trouve sur la manière dont les esprits avides ingurgitent la nourriture, en fait, c'est quelque part, ça correspond au fait que tout ce que l'on voit
n'est pas véritablement comme on pense que ça l'est véritablement. Par exemple, si l'on prend un verre d'eau et que on le pose sur une table et que s'assied autour de cette table un esprit avide, un être humain et un Dieu, eh bien chacun d'entre eux y verra ce verre d'eau d'une manière différente. L'esprit avide verra un contenant rempli de pus, l'être humain verra un verre rempli d'eau potable et fraîche, et le Dieu verra dans un récipient rempli d'un nectar, comme le nectar de l'immortalité par exemple. Mais en fait, chacun y voit quelque chose de différent. И опять же, вот эти с ядовитыми глазами, они относятся к как бы более высокому роду. Они подходят к реке, думая, что там вода, но видят нечистоты, там гной, и, испытывая отвращение, они уходят от этой реки. Те же, кто относится к низшим родам, они даже такой реки найти не могут. Если бы они нашли реку гноя, они бы с радостью присосались к ней, но даже этого они не смогут найти. Donc en fait, et là, lorsque l'on parle on fait référence à ce poison du mauvais œil dans les rivières, donc ça, de nouveau, ça va dépendre de la lignée à laquelle appartiendra l'esprit avide. Donc ceux qui sont d'une plus haute lignée ou qui appartiennent à une caste plus élevée, lorsqu'ils pensent, quand ils s'approchent d'une rivière et qu'ils pensent y trouver de l'eau, eh bien, en s'approchant de la rivière, ils voient que, en fait, dans cette rivière, c'est du pus qui s'écoule. À la vue de ce pus, ils vont se reculer et ils vont partir. Alors que les autres, qui auraient été ravis de trouver du pus afin de pouvoir s'en substancer, eux, ils n'ont même pas la possibilité ou la chance, si l'on peut dire, de trouver cette rivière dans laquelle s'écoulerait du pus. И в послании к ученику говорится: «Томясь от страшной жажды, видят вдалеке реку воды прозрачной. К ней стремятся. Подходят, чтобы напиться, но река становится текущей смесью гноя, зловонного, волос и водных мхов, наполненную илом, калом, кровью. А в летний зной, когда они проходят к растущей на горе прохладной роще сандаловых деревьях, в каплях брызг от волн, вздымаемых летящим ветром, охватывает рощу жаркий пламень. Для них она становится костром. Когда они приходят к океану, сверкающему пеной бурунов, на устрашающе огромных волнах, для них пустыней делается он, где бурный ветер, завывая, кружит мглу знойного багрового песка. И коли они вас жаждут, находясь там, чтоб появились дождевые облака, то дождь из облаков на них несется, стрел наконечниками, дымом и золой, искр россыпями, твердыми камнями, гирлянды молний, блещущих золотых. Для пред изнемогающих от жара становится и вьюга горяча, а для терзаемых студеным ветром и пламя холодно для них. Кто омрачен созревшими плодами страшной кармы, все это ложных восприятий явь. И эти мученики обладают ртом с игольное ушко, а животом громадным. И если выпьют целый океан, вода не попадает в горло к ним. Яд рта ее до капли иссушает. Donc, dans la lettre à un disciple, on lit: terriblement assoiffés, ils aperçoivent au loin un clair ruisseau. Mais lorsqu'ils approchent, impatients de boire, l'eau se transforme en une fosse remplie de sang et d'excréments, polluée de cheveux, de branchies de poissons et de pus putrides. Même les sommets frais et verdoyants des collines de Malabar
où les brises fraîches du printemps agitent les arbres de santal, deviennent un lieu de roches escarpées et de feux de forêt déchaînés, remplis de lueurs flamboyantes et de tas de braises éparpillées. S'ils s'approchent de la mer, où des masses scintillantes d'écume jaillissent des vagues puissantes qui déferlent, cela devient pour eux une terre désolée, de sable brûlant, voilée de brume et battue par le vent. Quand les habitants de ce lieu guettent l'apparition de nuages chargés de pluie, c'est une averse violente de flèches métalliques, de cendres fumantes, d'étincelles et de rochers aussi durs que le diamant qui se déverse sur eux, accompagnés de furieux éclairs rougeâtres et mordorés. Quand la chaleur les tourmente, même les tempêtes de neige sont brûlantes. Quand le vent les tourmente, même le feu est glacial. Égarés par le mûrissement de leurs terribles actions, ils perçoivent toutes choses de façon déformée. Accablés d'une bouche de la taille du chat d'une aiguille et d'un ventre énorme de plusieurs lieues, ils pourraient boire tout un océan d'eau, mais rien ne peut se frayer un passage au travers de leurs longues et caverneuses gorges. Dans leur bouche empoisonnée, chaque goutte s'évapore. Размышляйте и над этими словами. О продолжительности жизни в конкретных основах уровней и в сокровищнице сказано, что они могут прожить 500 собственных лет, а некоторые около 10 тысяч лет. До 10 тысяч лет доживают. Тут, каждые сутки которых один людской месяц. Réfléchissez à ces paroles. Dans les terres des pratiquants du yoga et dans le trésor de connaissances, il est dit que les esprits avides peuvent vivre 500 de leurs années, dont une journée correspond à un mois de vie humaine. Et et puis il est aussi précisé que la durée de vie de certains esprits avides peut atteindre 5000 ans et la durée de vie d'autres 10 000 ans. В послании к другу сказано: иные, кто страдает непрерывно и чьи тела затянуты арканом греховной кармы чрезвычайно крепко, и за 5000 лет не умирают, или даже и за 10 тысяч лет. Ну вот, то есть получается средняя продолжительность от 500 до 10 тысяч лет. Et donc, Ну, точнее, не средняя, ну вот это продолжительность. Dans la lettre à un ami, il est dit: endurant une souffrance sans fin, étroitement tenus par le lasso de leurs actions négatives, certains de ces êtres ne mourront pas avant 5000 ou 10 000 ans. Donc en fait, la durée de vie des êtres qui peuplent les esprits, le monde des esprits avides peut aller de 500 à 10 000 ans de leurs années à eux, dont un jour correspond à un mois de notre vie d'être humain. Так, и толкование этого поясняет, что продолжительность жизни некоторых предпит 5000 лет, а некоторых 10 тысяч лет. Et dans l'autocommentaire, il est précisé que la durée de vie de certains esprits avides peut atteindre 5000 ans et d'autres 10 000 ans. А во всех трех дурных уделах величина тел существ не определена. То есть она может быть всевозможной. Как в мире животных, от неизмеримо малой какой-то частицы, ну вот до какого там серый кит или голубой кит, но самый большой-то. Синий. Слон? Нет, кто? Нет. Кит. Кит, да, не знаю какой. Голубые киты, кажется, самые большие. Или серые. Не, серые поменьше, они сейчас в Атлантике в основном. Ну, на севере. Запутался, ладно.
Забыл уже. Et dans les trois destinées inférieures, la taille des corps n'est pas définie. Dans la terre des pratiquants du yoga, il est dit que la taille est définie par la force du karma négatif accumulé. Mais c'est vrai que même dans le monde des animaux, on peut avoir des tailles extrêmement différentes qui vont du plus petit plus petit des animaux existants jusqu'au plus grand connu qui est la baleine bleue. Apparemment pas la grise, il y a eu une hésitation, mais la Matanagon dit certainement la baleine bleue, qui est la plus grande. В конкретных основах уровня говорится, что различие величины тела определяет сила неблагой кармы. Et dans la terre, oui, et dans la terre des pratiquants de yoga, il est dit que la taille est définie des êtres est définie par la force du karma négatif accumulé. Ну получается, что в благой участи большой рост, большое тело – это признак заслуг прошлых, а в дурной участи наоборот. А большой это... В хорошей участи большой – это хорошо, а в плохой участи большой – это плохо. Et en fait, больше проблем, больше где чешется и так далее. On dit que aussi bien dans les mondes, dans les mondes des bonnes destinées, dans les mondes supérieurs, la taille, plus quelqu'un a une grande taille, ça correspondra à la quantité de mérite accumulé. Donc plus on est grand, plus on a de mérite. Par contre, dans les mondes inférieurs, plus la taille est grande, plus ça correspondra à des pas des mérites. Au contraire, à une accumulation de mauvaises actions, de karma négatif. Parce que, par exemple, plus on a de superficie pour la souffrance, plus la souffrance sera grande, en gros. Когда таким образом размышляете о страданиях дурной участи, сопоставляйте с ними примеры из нынешней жизни. Например, то, что видели в National Geographic, в истории, по истории каким-то фильмам, ну и так далее. И думая, ежели трудно вытерпеть одни сутки, сунув руки в горящие угли, пробыть столько же времени голодным в ледяной пещере в зимний мороз, не есть и не пить несколько суток, стерпеть укусы пчел и прочих насекомых, то как я перенесу страдания горячих и холодных адов, пред и животных, проглатывающих друг друга живьем и так далее. Созерцайте до тех пор, пока душа, ваш ум, не содрогнется от ужаса, не устрашится. Если же, узнав об этих страданиях, не пропитать ум их осознанием или созерцать их недолго, то никакого толка не будет. Et on reprend dans le texte. Lorsque vous réfléchissez à la souffrance des destinées inférieures ou dans les états d'existence inférieure, comparez-les à des vies actuelles. Et là, on peut trouver des exemples dans l'histoire ou quand on regarde des documentaires du National Geographic. Et donc, comparez-les à des exemples de vie actuelle en vous disant: s'il est difficile de tenir 24 heures en tenant des braises à la main, ou de passer ce même laps de temps nu dans une grotte au plein cœur d'un hiver rigoureux, ni manger, ni boire pendant plusieurs jours, supporter les piqûres de guêpes et autres insectes, alors comment ferais-je pour supporter les souffrances des êtres des enfers chauds et froids, des esprits avides, et des animaux qui s'engloutissent les uns les autres vivants, etc. Et contemplez cela jusqu'au moment où votre âme ou votre esprit trembleront d'effroi et de peur. Et si en prenant connaissance des souffrances de ces êtres, on n'emplit pas son esprit de cette prise de conscience, et si on n'y réfléchit pas longuement, alors ce sera d'aucune utilité.
Последовательность. В Ламриме сначала описывается страдание в аду, потом в мире животных, а потом в мире голодных духов. Это как бы последовательность по возможности практиковать, по наличию интеллекта. У мучеников ада совсем нет возможности изучать и воплощать дхарму. У животных и ее тоже почти нет. Но среди голодных духов попадаются очень интеллектуально развитые экземпляры, товарищи. Поэтому они здесь последними. Например, в Ламриме, написанном уже позже, Панченом, в быстром пути, там сначала идет описание страданий в аду, после него идут описания страданий голодных духов и потом животных. Это градация или последовательность в соответствии с тем, как бы с убыванием накала страданий. То есть в аду самые страшные страдания, у голодных духов чуть меньше и еще чуть меньше у животных. Вот это более поздний Ламрим. Нюрлам. Быстрый путь. Скорый путь. Donc, en fait, l'enchaînement ou la séquence des enfers telle qu'elle est présentée dans le Lamrim, à savoir tout d'abord les êtres, les enfers, après on a le monde des animaux et en troisième lieu le monde des esprits avides. En fait, cette séquence ou cet enchaînement, il est basé il correspond en fait à la possibilité qu'ont les êtres qui peuplent ces mondes de pratiquer. Donc dans les deux premiers mondes, à savoir celui des enfers et le monde des animaux, il n'y a aucune possibilité de pratiquer le dharma qui soit donné à ces êtres. Par contre, dans le monde des esprits avides, on peut rencontrer parfois des êtres qui ont des capacités intellectuelles extrêmement développées. Et par contre, dans un autre Lamrim qui est plus tardif, qui est le Nurlam, qui se traduit comme le chemin rapide, les enfers, enfin les trois mondes inférieurs, sont présentés dans un autre ordre, à savoir, en premier lieu, on aura le monde des enfers, en deuxième lieu, le monde des esprits avides, et en troisième lieu, le monde des animaux. Et pourquoi? Parce que là, ce qui définit l'ordre, c'est le niveau de souffrance que connaissent les êtres qui peuplent ces mondes. Donc, les souffrances les plus importantes sont dans les enfers. Après, les souffrances les plus grandes ressenties en deuxième, c'est dans le monde des esprits avides. Et les souffrances de niveau moindre sont celles qui touchent le monde des animaux. Ага, так. Основа Винаи повествуют. Когда два сына сестры Ананды, то есть два племянника Ананды, были посвящены в монахи, им велели читать. Почитав несколько дней, они заленились и читать перестали. Тогда их отдали учиться Маудгальяне. Племянники Ананды учатся у Маудгальяна. Здесь я не подумала. Здесь говорит, что Ананда обратился к Маудгальяну. Ну, это то же самое. Ага. Но они по-прежнему ленились. И вот Ананда попросил Маудгальяну: удручи этих двух
То есть Mhm. они слишком отвлекались, вот как сейчас дети, о чем их не попроси, они, может быть, и ответят, что-то сделают, но тут же утыкаются обратно в телефон. Mhm. Вот примерно такие же эти двое перцев было. А посему Маудгальяна отвел их на расстояние однодневного пути и магически воспроизвел ад существ. Услышав звуки резания, рассекания и так далее, те два подошли посмотреть и увидели страдания от резания и прочего. Также там обнаружились два больших железных котла с кипящей водой. «И не бросят ли в них кого-нибудь?» — спросили они. Им ответили: «Здесь возвратятся после смерти два племянника Ананды, которые, став монахами, праздно проводят время». Те очень испугались и, подумав: «Если нас узнают, то могут сейчас же бросить», прибежали туда, где находился Маудгальяна. Когда рассказали ему о случившемся, Маудгальяна молвил: «Шраманеры, то есть послушники, эти и другие беды проистекают от лени, поэтому усердствуйте». Те стали прилежными, и если вспоминали об аде перед едой, то не могли есть, а если вспоминали о нем после еды, то их рвало. Однажды Маудгальян опять отвел их на расстояние однодневного пути на другое место, где магически воспроизвел рай. Услышав звуки вины, это вот струнный инструмент музыкальный, и так далее, те подошли посмотреть и увидели райский дворец, полный дочерей богов, но без сыновей. Когда они спросили о причине отсутствия сыновей богов, им ответили: «Здесь возродятся после смерти два племянника Ананды, поскольку, став монахами, проявили усердие». Те два обрадовались и сообщили об этом Маудгальяне. Он сказал: «О шаманеры, эта и другая польза проистекает от усердия, поэтому усердствуйте». И они усердствовали. Однажды они получали от Маудгальяна наставление. Он сказал, как в приведенной ранее цитате, и из заповеди для подлинного соблюдения. Это Тимани Варшава, что ли, имеется в виду? Что из счастливой участи перерождаются в дурной. Тогда они спросили: «О, святой, а разве нам, когда умрем людьми и богами, придется возродиться в трех дурных уделах?» Тот ответил: «О, почтенные». Это, видимо, они уже монахами стали. А в круговерте 5 уделов, то есть иногда говорим 6, иногда говорим 5. Когда 5, имеется в виду, что асуры и боги в один сливаются. Приходится постоянно вращаться, подобно водяному колесу, до тех пор, пока не прекращаются омрачения. Те два удрученные попросили Маудгальяну: «Молим преподать такую дхарму, благодаря которой действие омрачения прекратилось бы навсегда». Маудгальяна изложил им такую дхарму, и они достигли архатства. Donc, on reprend dans le texte et il y a une histoire illustrant ce point dans les fondements de la discipline. Lorsque les deux fils de la sœur d'Ananda étaient encore jeunes, ils furent ordonnés moines. Ananda essaya d'apprendre à lire à ses neveux. Les garçons étudièrent durant quelques jours, mais comme beaucoup de jeunes, ils renoncèrent vite, cédant à la paresse. Un peu comme aujourd'hui, en fait, si on demande à des enfants de faire quelque chose, ils le font, et puis après, bing, ils se remettent sur leur téléphone. Donc, Ananda approcha alors Maudgalian, un arhat renommé pour ses pouvoirs naturels et sa capacité à faire apparaître des créations magiques, pour lui demander de s'occuper de ses deux neveux. Lorsque les garçons commencèrent à nouveau relâcher leur effort, Maudgalian les mena faire une promenade et dans le lointain, il fit émaner surnaturellement les enfers que les enfants purent voir. Quand les garçons entendirent les sons émis par les êtres des enfers subissant diverses tortures, ils allaient voir ce qui s'y passait.
Là, ils virent des êtres des enfers dans différents états de souffrance. À un moment donné, ils virent une énorme marmite d'eau bouillonnante, mais sans personne dedans. Ils demandèrent au gardien des enfers qui se trouvait à côté, « Pour qui donc est cette eau bouillante? Qui va y être plongé ?» Les gardiens, qui étaient bien entendu des créations de Maudgalian, répondirent, « Ces deux jeunes neveux d'Ananda qui ont pris l'ordination, mais comme ils sont paresseux, ils gaspillent leur temps. Ils n'étudient pas, ne pratiquent pas, et s'engagent dans des activités négatives. Ils seront jetés dans cette marmite après leur mort. » Il va sans dire que les deux garçons furent très effrayés. Ils pensèrent, « Si nous mourions en cet instant, ils nous jetteraient tout droit dans cette eau bouillante. Nous ferions mieux d'aller voir Maudgalian pour lui demander ce que nous devons faire. » Les garçons retournèrent vers Maudgalian et lui demandèrent ce qui s'était passé. Ce dernier leur dit, « Cela, comme bien d'autres événements déplaisants, peut être le résultat de votre paresse. À partir de maintenant, vous devriez faire de sérieux efforts pour étudier, apprendre et pratiquer. » Alors, il leur parla de la relation générale entre les actions et leurs résultats, et tout particulièrement des désavantages des actions non vertueuses. Stimulés par leur profonde crainte, les deux garçons devinrent très sérieux et firent de gros efforts pour étudier et pratiquer. Leur frayeur était si grande que s'il leur arrivait de se rappeler de ces enfers avant l'heure du repas, ils ne pouvaient rien avaler. Et s'ils s'en souvenaient après avoir mangé, ils vomissaient. Puis un jour, Maudgalian les emmena de nouveau avec lui, et cette fois-ci, il fit se manifester un paradis des dieux. Les garçons entendirent une musique ensorceleuse, provenant d'un luth céleste, et allèrent voir d'où elle venait. Ils virent un palais céleste et de jeunes magnifiques déesses, mais ils ne virent pas nulle part de dieu de sexe masculin. Ils demandèrent « Pourquoi n'y a-t-il aucun dieu ici ?» Et les déesses répondirent « Les deux neveux Nadanda ont pris l'ordination monastique et ont ensuite fait de grands efforts pour créer des vertus en étudiant et en pratiquant très assidûment. Après leur mort, ils naîtront ici. » Ceci, bien entendu, met les garçons aux anges. Ils repartirent et racontèrent à Maudgalian ce qui s'était passé. Il leur expliqua alors que les plaisirs mondains, tels qu'une naissance parmi les dieux, font partie des bienfaits de la pratique du karma vertueux. Il leur dit, « Ceci est un des bienfaits de l'effort persévérant, mais il y en a bien d'autres. Ainsi, vous devez continuer à vous appliquer aux activités vertueuses. » Les garçons devinrent encore plus assidus dans leurs études et dans leurs pratiques. Ensuite, ils reçurent un enseignement de Maudgalian sur une citation tirée des fondements de la discipline qui explique que de nombreux êtres renaissent dans les destinées inférieures après avoir connu des états d'existence fortunés. Cela choqua les garçons qui s'exclamèrent « Noble maître, après notre disparition du monde des humains ou de celui des dieux, devrons-nous renaître dans les 3 domaines inférieurs ?» Maudgalian répondit « Mes petits anges, tant que vous tournerez dans les 5 états d'existence du samsara, alors parfois on parle de 5 états et parfois de 6. Quand on parle de 5 états, cela signifie que l'on met dans un seul monde les asuras et les dieux. Vous tournerez dans les 5 états d'existence du samsara, entraînés par la force constante des perturbations mentales. Vous continuerez à monter et à descendre. Sans cesse, vous tournerez en rond, comme dans une roue à eau, jusqu'à ce que soient éliminées ces perturbations. Mais si vous persévérez dans vos efforts, pour faire cesser les karmas non vertueux et pour construire la voie vertueuse qui s'élève toujours plus haut, vous pouvez éviter ces renaissances malheureuses. Ayant entendu cela, les 2 garçons conçurent de l'aversion à l'égard du samsara dans son ensemble, même envers les somptueux domaines des dieux. Ils demandèrent à Maudgalian « S'il vous plaît, enseignez-nous le dharma,
qui permet d'empêcher ces perturbations et ces activités non vertueuses de se manifester dans le futur. Après avoir reçu les enseignements, les deux garçons pratiquèrent sérieusement et atteignirent l'état d'Arhat au cours de la même vie. Итак, созерцание страданий славится как основа подавления лени, порождения усердия в практике пути, пробуждения ума к достижению свободы, то есть нирваны, и причину ее достижения. Поэтому даже если бы сам всемирный учитель, имеется в виду Будда Шакьямуни, присутствовал, он не мог бы ничего прибавить к тому наставлению Маудгальяны. В нем совершенно очевиден последовательный порядок порождения установок низшей и средней личностей. Что касается меры созерцания, необходимо неустанно, то есть сколько времени это созерцать, необходимо неустанно, усердно созерцать, пока такие установки не зародятся. То есть пока мы не почувствуем, или вспоминать об этом и размышлять об этом каждый раз, когда нам лень читать Ламрим. И размышлять над этим, пока зуд не будет таким сильным, мы не схватим Ламрим, не начнем его изучать, и не только изучать, но и развивать в себе, или воплощать те советы, которые нам дает Цонкапа в этом тексте. Et ainsi, méditer sur ces souffrances est la base pour lutter contre la paresse, pour faire naître l'assiduité dans la pratique de la voie, pour éveiller l'esprit afin d'atteindre la liberté, le nirvana, et les raisons et les causes qui permettent de l'atteindre. C'est pour cela que même si le maître universel, et on fait référence au Bouddha Shakyamuni, était présent actuellement, il ne pourrait rien ajouter à l'enseignement de Maudgaliana. Dans l'enchaînement de l'ordre d'apparition des motivations, des personnalités d'envergure spirituelle initiale et moyenne, y est absolument clair. En ce qui concerne la manière de méditer, eh bien, il est indispensable de méditer ou de réfléchir sans fléchir, avec assiduité, et ce jusqu'à ce que de telles motivations apparaissent. C'est-à-dire qu'il faut se souvenir de ça à chaque fois que l'on étudie le Lamrim, et il faut qu'on étudie, qu'on ait cette envie d'étudier le Lamrim et de se développer en suivant les conseils de Tsongkhapa. И устами Неузурвы. Исследуйте, создали ли или не создали раньше причины рождения в тех дурных уделах, а создаете или не создаете их теперь, склонны или не склонны создавать их впредь. Если при этом окажется, что вы их создали раньше, или создаете теперь, или склонны создавать впредь, то непременно отправитесь туда. То есть сначала всмотреться в себя, в свой ум, прийти к этому выводу и далее. Поэтому, когда вы представите, что когда там возродитесь, жар нахлынет на ваш мозг, и вы сразу же вскочите, не способны усидеть при мысли, что же я могу теперь поделать, а постарайтесь породить в себе состояние страха, подобное. Здесь они просто добавили еще одну строчку, что как будто как старик, который вот такой же, и чтобы до боли вот эта мысль, и это вас должно вот как-то встрепенуть так же, как если старый человек сидит и заснул, когда он так вдруг просыпается, вот с такой же, как внезапно что-то его будет, вот с таким же.
Я другой потом пример приведу дальше. Ah. Donc, et maintenant, on a l'explication de Néouzurpa qui dit la chose suivante. Ai-je fait l'une ou l'autre de ces choses dans le passé? Et à présent, est-ce que je commets toujours l'une ou l'autre de ces actions? Vous allez peut-être trouver certaines de ces causes dans le courant de votre conscience, et elles ne sont que celles dont vous avez connaissance. Vous avez probablement créé dans le passé d'innombrables causes supplémentaires pour une renaissance inférieure. En outre, compte tenu de vos penchants, de quelle manière aurez-vous tendance à agir dans le futur? Et là, il est très important de s'étudier soi-même, de bien se connaître. Et si vous découvrez qu'à n'importe quel moment vous avez créé ces causes, alors vous devez accepter le fait que vous renaîtrez dans les enfers ou dans toute autre destinée inférieure. Si vous naissez avec tous ces malheurs et ces souffrances, qu'allez-vous faire? Comment allez-vous les supporter? Vous devez penser à tout cela jusqu'à ce que vos cheveux se dressent sur votre tête de terreur à l'idée de ce qui vous attend. Pensez-y jusqu'à ce que cela vous fasse mal. То есть, пример, это либо как жар нахлынет на ваш мозг, либо если волосы на голове загорятся. Когда вдруг нам кто-то говорит, у тебя волосы горят, мы не говорим ему, сейчас я вот этот пост там или интересную статью дочитаю, там фотографию досмотрю, а потом вот начну гасить волосы. Мы обычно тут же бросаем, в такой ситуации мы бросим все и станем гасить огонь. Примерно так же должно быть с нами, когда мы, то есть, если мы вдруг таким образом стали с таким энтузиазмом изучать и воплощать ламрим, то значит мы достигли нужной меры размышления о страданиях дурной участи. А если мы все еще думаем, сейчас дочитаю, тут потом посмотрю, что там в ламриме было написано, значит мы мало еще размышляли. Et ici, il faut qu'on peut avoir la comparaison suivante. Par exemple, si vous avez des cheveux, vos cheveux sont en train de brûler sur votre tête. Et quand cela arrive, vous n'allez pas vous dire « Ah non, mais il faut juste que je termine de lire un post sur mon attel. » Vous allez juste tout laisser tomber et vous allez essayer d'éteindre le feu qui est sur votre tête. Et donc là, si c'est avec la même ardeur que vous avez pour éteindre le feu, pour vos cheveux qui brûlent, si vous avez cette même ardeur pour l'étude du lamrim, c'est que c'est bon, vous avez à peu près atteint le bon niveau. Par contre, si vous êtes encore en train de vous dire non, mais je vais quand même finir de lire ça et puis après je me mettrai à étudier le lamrim, là ça veut dire que vous n'êtes pas encore arrivé au bon niveau de prise de conscience de l'importance de cela. Это весьма важно. Ведь если теперь, когда имеем прекрасное положение, размышлять таким образом, это позволит очистить ранее накопленные ошибки, уменьшить их в будущем, умножить ранее накопленные добродетели, придав им иное направление, воодушевленными молитвами и многими способами творить новое добро. Благодаря этому наше свободное положение каждый день будет иметь смысл, то есть наше человеческое рождение. Если же теперь не размышлять о тех страданиях, то когда впадем в дурную участь, хотя и будем искать защиты от бед, не найдем ее, и будем лишены даже способности правильно выбрать между достойным для совершения и недостойным. Donc on reprend dans le texte, ceci est très important. Si maintenant, alors que nous avons une situation optimale, nous nous mettons à réfléchir de la sorte,
Cela nous permettra de purifier les fautes accumulées dans le passé, de les amoindrir dans le futur, d'accroître les mérites accumulés dans le passé en modifiant leur direction grâce à des prières inspirées ou bien encore grâce à des actions bénéfiques diverses. Grâce à cela, notre état de liberté actuel, ce qui signifie le fait d'avoir cette renaissance humaine, prendra du sens chaque jour. Si maintenant nous ne réfléchissons pas à ces souffrances, alors, lorsque nous arriverons dans des états d'existence inférieurs, nous chercherons une protection à ces souffrances, mais nous la trouverons pas, et nous n'aurons même pas la capacité de distinguer la vertu de la non-vertu. Как сказано во введении в практику, если теперь, когда счастье имею, благотворить, я его не творю, что же раздавлен страданием всецело у дела дурного поделаю и я? И далее. Тогда я разыскивать буду защиту, вглядываясь, вытаращив глаза во все 4 стороны света. Где здесь защита от страшной беды? Увидев, что в сторонах света защиты мне не найти, я отчаюсь совсем. Раз в этом месте нет мне защиты, что же делать теперь? Поэтому сейчас я обращаюсь быстрее к прибежищу Будд, победителей зла, существ, защищающих неустанно от всевозможных страхов и бед. То есть страхи — это опять же опасности. Имеется в виду посредством объяснения Дхарматы Будды дают возможность избежать, то есть очистить отрицательную карму, накопить положительную, избежать рождения в дурной участи, избежать этих бед, избежать страхов, опасностей. Таким образом они защищают. Не так, что мы сталкиваемся с какой-то опасностью, и тут выскакивает Будда с мечом, и это решает все проблемы за нас. Donc, ainsi qu'il est dit dans l'entrée dans les pratiques du Bodhisattva, si je n'accomplis pas d'activité vertueuse, alors même que j'ai la chance de pouvoir le faire, que serais-je en mesure de faire lorsque je serais assailli par les souffrances des mauvaises migrations? Et plus loin, pensant qui pourrait réellement me protéger de cette immense peur, je scrute éperdument de mes yeux terrifiés les 4 directions à la recherche d'un refuge. Ne voyant nulle part aucun protecteur, je sombre dans le plus profond désespoir. Puisqu'il n'y a aucun refuge ici, que puis-je faire? Par conséquent, dès maintenant, je prends refuge dans les Bouddhas, les protecteurs des êtres vivants, eux qui s'efforcent de protéger tous les êtres et qui, par leur grand pouvoir, anéantissent toutes les peurs. Donc, ici, dans ce texte, quand on fait référence quand on parle de la peur, c'est les dangers auxquels on s'expose et que l'on peut éviter grâce aux explications du Dharma que l'on peut recevoir. Et les Bouddhas, eux, nous permettent de nettoyer tous ces karmas négatifs accumulés et d'accumuler les mérites grâce à la pratique. Et en fait, quand on dit qu'il s'efforce de protéger tous les êtres et d'anéantir toutes les peurs, il faut bien comprendre que c'est nous qui pouvons en cela nous développer. Et ce n'est pas les Bouddhas, ça va pas être des êtres qui vont arriver armés d'un sabre ou d'une épée et qui vont nous protéger de cette manière-là et résoudre tous nos problèmes. Ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut le voir. Эти страдания дурной участи описаны лишь в общих чертах. Обязательно надо читать о них подробнее, в неотступном памятовании. В палийском варианте какого?
Смотрите, как вот это пометование, которое в Дикой Никае, ну, там о страдании Дванаучити мало что сказано. Madame touche. Mhm. Возможно, это в Манджинку Никае. В Дикой Никае есть Маха, ну, Великая Сута неотступного пометования. Может быть, там. Либо же, возможно, в махаянском варианте. Надо его посмотреть будет еще. А читать нужно вновь и вновь, а прочитанное обдумывать. Et donc ces souffrances des destinées inférieures ne sont décrites ici que d'une manière très générale. Il est indispensable d'en lire des descriptions plus détaillées dans le sutra de fixation de l'attention. Il faut le lire et relire et ensuite méditer sur ce que l'on a lu. Et la Matangon dit que dans cette variante, il n'y a pas beaucoup de descriptions dans le sutra tel qu'il est mentionné ici, mais il y a peut-être une version de ce sutra dans la version du Mahayana dans laquelle il y aura ces descriptions. Mais dans il y a différentes variantes de ce sutra. На этом пока остановимся. Donc, До следующей недели, да? До следующей недели. Nous allons nous arrêter là pour l'instant et nous reprenons la semaine prochaine.